Tuvimos un lindo tiempo de alabanza. We had a beautiful time of worship. Y qué lindo que es alabarle a Dios en todo tiempo. How wonderful it is to worship God at all times. Pero qué lindo que es alabarle a Dios en dos idiomas. How wonderful it is to, even better, to worship God in 2 languages. Es una bendición. It's a blessing. Estamos en nuestro mes donde estamos hablando justamente sobre temas de camino a hacia la Pascua. So this month we're in the theme of our journey towards Easter. Así que hoy vamos a tocar un tema referente a la crucifixión. Today we're going to talk about a topic that's near the crucifixion. No tanto a la crucifixión en sí, pero sí a la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz. But not specifically about the cross, but the sacrifice of Jesus in the cross. También quiero dar la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales. We also want to welcome everyone who's watching via social media as well. Estamos en YouTube y también estamos en el Facebook de la Iglesia One Church. We are in YouTube and Facebook as Iglesia One Church. Si te has perdido algunas de las predicaciones, allí puedes verlas. If you missed one of the sermons, you can always watch them there. El título de la predicación de hoy es Morir para vivir. The title of today's sermon is Dying to Live. Solo aquel que muere vive. The only one who dies lives. Y justamente el apóstol Pablo lo menciona allí en uno de los versículos que leímos recién, en el versículo 20. And this is exactly what the Apostle Paul said recently in one of the verses that we just read. Ahora es interesante que la carta a los Gálatas It's interesting that the letter to the Galatians es una de las cartas más intensa que escribió el apóstol Pablo. It's one of the most intense letters that the Apostle Paul wrote. Realmente no es una carta quizás tranquila o simplemente pastoral. And it's not necessarily a calm or a simple pastoral letter. Es una carta de confrontación doctrinal It's actually a letter of doctrinal confrontation con los que se estaban convirtiendo al cristianismo. with those that were converting to Christianity. La iglesia de Galacia había comenzado bien. So the church in Galatia had started well. Había recibido el evangelio, el mensaje de la gracia, It had received the gospel of grace, the message of grace, que enseñaba que el ser humano es salvo por la obra de Cristo y no por los méritos propios. and this taught that human beings are saved by the work of Christ and not by their own merit. Pero con el tiempo aparecieron maestros But over time, some teachers appeared. que se habían convertido al cristianismo They had been converted to Christianity, y comenzaron a añadir requisitos para ser salvos. and they started to add requirements in order to be saved. Ellos decían que creer en Jesús era importante, They said that believing in Jesus was important, pero no era suficiente. but it was not enough. Enseñaban que además la fe en Jesucristo They taught that in addition to to having faith in Christ, era necesario cumplir ciertos aspectos, requisitos de la ley. it was necessary now to fulfill certain aspects or requirements of the law. Para ser aceptados por Dios. And if you did this, you would be accepted by God. A este grupo se le identificaban como los judaizantes. So this group was identified as Judaizers. Ellos insistían en que los creyentes gentiles So they insisted that the Gentile believers, debían someterse a la ley mosaica. they had to submit themselves to the Mosaic law. Lamentablemente, con el tiempo, esto lo llevó a una discusión teológica. Unfortunately, over time, this then led to a more than just a theological debate. Y era una amenaza directa al corazón del It Evangelio. was actually a direct threat to the heart of the gospel. Por eso, incluso Pablo dice públicamente, o tiene un pequeño confrontamiento con Pedro. So this is why Paul even had a public confrontation with the Apostle Peter. Por su conducta que comenzó a comunicar que los creyentes gentiles no eran plenamente aceptados. So his conduct began to communicate that Gentile believers were not fully accepted. Si recuerdan esa
parte de la Biblia? Do you remember this part of the Bible? Dice que Pablo confronta a Pedro, It says that Paul confronted Peter. porque Pablo observaba que Pedro, cuando estaban los gentiles, él estaba con los gentiles allí. It's because Paul saw that when Peter was with the Gentiles, he was there with the Gentiles. Pero cuando empezaban a venir los judíos que se habían convertido al cristianismo, But when they saw that the Jews were converting to Christianity, poquito a poquito Pedro se iba apartando de los gentiles. but little by little, Paul started to get closer and closer and agreeing with the Jews. Y se juntaba con los judíos convertidos. And so he was then joining together with all the converted Jews. Eso no le gustó a Pablo And Paul did not like this. y confronta con Pedro. And so he confronted Peter. Me hubiese gustado estar allí. Me hubiese gustado estar allí I would have liked to have been there to see that. y ver ese confrontamiento entre Pedro y Pablo. And to see this confrontation between Peter and Paul. Con mucho amor, With a lot of love, pero con mucha firmeza. but with a lot of fairness. Y aunque esta carta fue escrita hace casi 2000 años atrás, So although this letter was written almost 2,000 years ago now, a veces se puede observar aún este problemita. the problem maybe you can see remains a little relevant today. Muchos cristianos comienzan entendiendo la gracia, el sacrificio de Jesús en la cruz. So many Christians begin by understanding grace, the sacrifice of Jesus in the cross. Pero lamentablemente se vuelven después en una mentalidad de obras. But slowly they begin to revert to a work-based mentality. Empiezan a pensar, si oro más, Dios me amará más. And they started to think, if I pray more, God will love me more. Si fallo demasiado, tal vez ya Dios no esté satisfecho conmigo. And if I fail too much, just maybe, perhaps God is no longer satisfied with me. Si sirvo lo suficiente, tal vez Dios me aceptará más. And if I serve enough, perhaps God will accept me more. Y sin darse cuenta, And without realizing it, volvemos al mismo error que vemos aquí en la iglesia de Galacia. we can fall back in the same error that the church there in Galatia did. Por eso, este texto es fundamental. That is why this text is fundamental. Lo que la cruz no solo, o mejor dicho, el sacrificio de la cruz no solo nos salva, The sacrifice of the cross on the cross not only saves us, sino que también redefine completamente nuestra vida cristiana. but it also completely redefines our lives as Christians. Hoy vamos a ver en este pasaje So today we're going to look at this scripture, tres verdades del Evangelio three profound truths of the gospel que nacen del sacrificio de Jesús en la cruz. that originate in the sacrifice of Jesus on the cross. La primera verdad, The first truth. la cruz revela que nadie puede justificarse por sus obras. The cross reveals that no one can be justified by their works. Si me acompañan allí en los versículos 15 y 16, If you read along with Galatians chapter 2 verses 15 and 16. voy a leer yo primero y después va a traducir Brian. I'm going to read it first and Brian will translate. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. We, Jews by birth and not Gentile sinners, knowing that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ, we also have put our faith in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. Amén. Pablo comienza diciendo, nosotros, judíos de nacimiento. Paul begins by saying, we, Jews by birth. Esto es muy importante, Now this is very important. porque los judíos tenían, tal vez, como podemos decirle o llamarle, privilegios
espirituales. Because the Jews perhaps had this extraordinary spiritual privilege since they were Jews. Ellos recibieron la ley de Dios. They received God's law. Y aquí quiero hacer un paréntesis. I want to put this in parentheses. Me impacta la historia cuando Moisés sube a recibir los 10 mandamientos. It impacts me, that story of Moses who went up there to receive the Ten Commandments. Porque ellos tuvieron el privilegio de tener una escritura hecha por el dedo de Dios. Because they had in their hands scripture that was written by the finger of God. Aunque cuando bajó Moisés vio que ya habían levantado otro ídolo y adoraban a otro Dios. And so when Moses came down, he encountered that they had created a new idol. They were worshiping another god. Y esas tablas escritas por el dedo de Dios se rompieron. And those tablets that were written by the finger of God were broken. Pero ellos tuvieron ese privilegio. But they had that privilege. Tenían la promesa del pacto. They had the promise of the covenant. Y también la promesa que esperaban al Mesías. They also had the promise of awaiting the Messiah. Si alguien tenía ventaja espiritual, If anyone had a spiritual advantage, por así decirlo, eran ellos. if I have to say it, it was them. Pero Pablo dice algo radical. But Paul says here something radical. Ni siquiera ellos podían justificarse por la ley. Not even they could be justified by the law. Y aquí aparece una palabra clave en el Evangelio. And here appears a key word in the gospel: Justificación. justification. El término, en términos judiciales, In legal terms, significa, justificar significa declarar justo al culpable. to justify means to declare the guilty righteous, Cancelar su deuda. to cancel their debt, Restaurar su relación con to Dios. restore their relationship with God. Por eso, la justificación no significa que Dios ignora el pecado. So therefore, justification does not mean that God ignores sin. Significa que Dios declara justo al pecador porque Cristo pagó su deuda. It means that God declares the sinner righteous because Christ paid their debt. Además, tengamos presente que el problema es que la ley nunca fue diseñada para salvar. Furthermore, let us keep in mind that the problem is the law was never designed to save. La ley tenía tres funciones principales. The law had three main functions here: Revelar el carácter santo de Dios, to reveal the holy character of God, exponer el pecado del ser humano to expose human sin, y mostrar nuestra necesidad de un Salvador. and to show our need for a Savior. Así lo dice Romanos 3:23. And it says this in Romans 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God. Isaías también nos recuerda It also says in the book of Isaiah, en el versículo 6 del capítulo 64, in verse 6 of chapter 64, que incluso nuestras mejores obras son insuficientes ante la santidad de Dios. we were reminded that even our best works are insufficient before the holiness of God. La religión dice, Religion says, haz lo suficiente y tal vez Dios te aceptará. if you do it sufficiently enough, maybe God will accept you. El Evangelio dice, Cristo hizo todo. And the gospel says that Jesus did it all. Lo que nunca tú podrás hacer. Something that you could never do. Solo hay que aceptar la gracia de Dios. It's all through the grace of God. Y somos salvos. And we are saved. La salvación no es una recompensa por esfuerzos. Salvation is not a reward for our effort. Es un regalo de gracia. It's a gift of grace. Entonces, la primera verdad es que el sacrificio de la cruz o la cruz revela que nadie puede justificarse por las obras. So the first truth, the cross reveals that no one can be justified by their works. La segunda verdad es The second truth, que añadir obras al Evangelio destruye el Evangelio. when you add works to the gospel, it destroys the gospel.
Es una forma de decir destruye. Nadie puede destruir el Evangelio. It's like a bomb that destroys. You can destroy the gospel, Pero pierde el sentido del mensaje. but you lose the meaning of the message. Ese poder para transformar la vida de la persona. It's the power of transforming another person. En Gálatas capítulo 2, 17 y 18, In vamos a- Galatians 2, verses 17 and 18. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministró de pecado. En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. But if we, seeking to be justified in Christ, we ourselves are found to be sinners, is Christ then a minister of sin? Certainly not. For if I rebuild what I destroyed, I prove myself to be a transgressor. Aquí Pablo responde a una objeción común porque algunos decían, Here Paul is responding to a common objection because some of these folks were saying, si la salvación es por gracia, entonces la gente va a pecar libremente. if salvation is by grace, then people will sin freely. Pero él responde con una frase fuerte, But he responded with a strong statement. de ninguna manera. Absolutely not. Esto nos lleva a entender que el problema nunca ha sido la gracia. This leads us to understand that the problem has never been grace, Siempre ha sido el corazón humano. but rather it was the human heart. Sin embargo, el apóstol señala algo más grave. However, the apostle points out something even more serious here. Volver al sistema de las obras destruye o invalida el evangelio de Jesucristo en la persona. Returning to a system of work destroys or makes unnecessary the gospel of Jesus Christ. Porque cuando alguien dice Jesús salva, Because when someone says Jesus saves, pero también necesita esto, but also you need this, en ese momento están introduciendo dos salvadores. at that moment you're introducing two saviors, Jesucristo Christ y las obras o el esfuerzo humano. and the human effort. El evangelio no admite competencias. The gospel does not admit competition. Si nuestras obras contribuyen a la salvación, If our works contribute to salvation, la gracia deja de ser gracia. grace ceases to be grace. Cristo deja de ser suficiente. Christ ceases to be sufficient. Y su sacrificio en la cruz pierde su poder. And his sacrifice on the cross loses its power. Sabemos que el sacrificio de Jesús no va a perder su poder, pero es la obra que va a hacer en la persona que lo acepta. A eso me refiero. We know that the power of Christ on the cross we're not going to lose, but we lose it when it's the person that's accepting it. El legalismo es peligroso porque parece espiritual, pero se disfraza de disciplina. Legalism is dangerous because it appears spiritual, but it disguises itself as discipline. Esto produce tres cosas destructivas. And this actually produces three destructive things here. Orgullo espiritual Spiritual pride. en quienes creen cumplir la ley. It's in those who believe they are fulfilling the law. Culpa constante en quienes sienten que nunca hacen suficiente. Also, constant guilt in those who feel they are never doing enough. Y dependencia del esfuerzo humano en lugar de la gracia. And it creates a dependence on human effort instead of grace. Y lamentablemente, And sadly, muchas veces esto también ocurre dentro de la iglesia. many times this happens within the church. Y hay creyentes que viven con miedo constante de decepcionar a Dios. There are churches and believers who live in constant fear of disappointing God. Agotados tratando de probar su valor espiritual. They're exhausted from trying to prove their spiritual worth. Pero el Evangelio es algo liberador. But the gospel says something that's liberating. La aceptación de Dios no se gana, God's acceptance is not earned, se recibe. it's received. Eso es gracia. This is grace. La tercera verdad es que The third truth is this.
es que el sacrificio de la cruz produce una nueva identidad y también una nueva vida. The cross produces within us a new identity and new life. Vamos a leer el versículo 19 y 20. Let's read now verses 19 and 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. For through the law I died to the law, so that I might live for God. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Gálatas 2:20 es el corazón de todo el libro o de todo el mensaje que es a los Gálatas. Galatians 2 is all the heart of the message of the church there in Galatians. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Paul says, I have been crucified with Christ. Esto es una declaración de identidad. This is a declaration of identity. Algo ocurre espiritualmente en el nuevo creyente. Something is happening spiritually happening in the new believer. Muere el viejo yo. My old self dies. Porque por medio del sacrificio de Jesús, la persona que intenta justificarse por sus obras entiende que la salvación ya no es por sus obras. The sacrifice of Jesus Christ, through that, the person who tries to justify themselves by their works understands that salvation is not by their works, but by the work of Jesus. Sino que es por la obra de Jesucristo. By the work of Jesus. En segundo lugar, deja de vivir para sí mismo, The second thing is they stop living for themselves. buscando la aprobación de otros. They're seeking human approval from others. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. This is why Paul says here, I no longer live. Esto significa que Pablo dejó de existir. This does not mean that Paul ceases to exist here. Cuando aceptamos la gracia de nuestro Dios, When we receive or accept the grace of our God, logramos entender que es lo único que necesitamos para ser salvos. this is the thing that we understand more. That's the only thing we need to be saved. Pero también para ser justificado ante nuestro Dios. But also to be justified before our God. Significa que nuestra vida ya no está gobernada por el ego, por el yo. It also means that our lives are no longer governed by the self, by our ego. Porque así como Pablo dice, también podemos decir nosotros, Cristo vive en mí. Because it says, as Paul says, it also says to us, Christ lives in me. La vida cristiana no es simplemente mejorar la conducta. The Christian life is not simply about improving our behaviors. Es una vida completamente nueva y entregado totalmente a la gracia de Dios. It is a completely new life and a total surrender to His grace. Se trata de que Cristo se refleje en nuestras vidas. It's about Christ reflecting through our lives. Por eso Pablo agrega algo profundamente personal. So Paul says something else here profoundly personal. Él dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. He says, who loved me and gave himself up for me. Por eso el sacrificio en la cruz no solo es parte de nuestra doctrina. This is why that the sacrifice on the cross is not just part of our doctrine. Es el amor personal, es el amor de Dios derramado a través de ese sacrificio. It's a personal love because Christ died for each of us. It's a love that God gives us. Jesucristo murió por cada uno de nosotros, Christ died for each one of us, por cada pecador, for every sinner, por aquel que se rebeló, for everyone that rebels, por el orgullo de la gente. for every moment of pride. Todo esto fue llevado a la cruz del Calvario. All of this was carried to the cross of Calvary. Pablo termina diciendo,
algo estremecedor. Paul ends this by saying something quite honestly shocking. Si la justicia viniera por la ley, entonces Cristo murió en vano. If righteousness could be gained through the law, then Christ died for nothing. Esta frase debería sacudirnos, This statement should shake us to its core. porque significa que cada vez que confiamos en nuestras obras para sentirnos más aceptados por Dios, estamos rechazando su gracia. Because it means that every time we rely on our works to feel accepted by God, we are minimizing and invalidating the sacrifice. Así es, estamos minimizando o tal vez invalidando el sacrificio de Jesús en la cruz. We're minimizing that sacrifice of Jesus on the cross. Cuando pensamos que Dios me ama más, pienso yo que debo hacer más para Él. When we think God loves us more when we do more for Him, Eso nos hace que estamos olvidando el verdadero mensaje del Evangelio. we're forgetting here the true message of the gospel. Porque no conseguimos la salvación y su gracia a través de nuestras obras, Because we do not receive His grace or salvation through our works, sino a través de la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. but it's through the work that Jesus Christ did in the cross of Calvary. Cuando vivimos tratando de probar nuestro valor espiritual, When we try to prove our spiritual worth, estamos viviendo como si Cristo no hubiera sido suficiente, o el sacrificio de Jesús no hubiera sido suficiente. we're saying that the sacrifice of Jesus wasn't enough. Por eso el sacrificio en la cruz declara algo eterno, que Cristo ya hizo todo lo necesario para nuestra salvación. This is why the sacrifice on the cross is declaring something eternal, that Christ has already done everything necessary for our salvation. Ahora es bueno que nos preguntemos, And now the real question is this. ¿estamos viviendo desde la gracia o seguimos intentando ganarnos por lo que nos fue dado? ¿Es Are por we- obra o es por gracia? Are we living from grace, or are we still trying to earn what has already been given to us? Porque una vida transformada por la obra de Jesucristo se ve diferente. Because a life that's transformed by the work of Jesus Christ looks differently. Hay obediencia, We obey. pero no para ganar amor, sino porque ya lo tenemos. But it's not to earn the love, because we already have it. Servimos, We serve. pero no para ser aceptados, sino porque ya fuimos aceptados. But it's not that we're accepted, it's because we have already been accepted. Nos mantenemos sin pecado, We remain without sin. no para salvarnos, sino porque somos nuevas criaturas y hemos tomado la decisión de vivir en santidad y sujeto a su voluntad. And it's not to save ourselves, but because we are new creations and have made the decision to live in holiness and submit to His will. El Evangelio de Jesucristo no produce pasividad, sino gratitud. The gospel does not produce passivity, but gratitude. Una vida rendida, A surrendered life, que produce una vida donde Cristo es el centro. which produces a life where Christ is the center. Donde vivimos la única vida que realmente vale la pena vivir. Where we live the life, the only life truly worth living. Donde estamos crucificados con Cristo. Where we are crucified with Christ. Y todo lo que hacemos, pensamos, sentimos o actuamos lo hacemos para la gloria de Dios. Where everything that we do and think and feel or act is done to please God. Para darle la gloria y la honra a Él. To give Him all glory and honor. Quiero terminar pensando en este último versículo, Gálatas 2:20. I want to finish looking at the final verse here in Galatians. Dice el pasaje, con Cristo estoy juntamente crucificado. It says in the passage that with Christ I am crucified. Ya no vivo yo, And I no longer live, sino que Cristo vive en mí. but that Christ now lives in me. Y todo lo que hago en la carne, And everything I do within my own body, lo hago como si fuera para el Hijo de Dios. it comes out as if I am the Son of God. O sea que mis pensamientos, That is my thinking, mis obras my work,
mis conversaciones, my conversations, todo lo que haga everything that I do en mi casa, in my house, cuando estoy con gente, I'm with different people, cuando le sirvo al Señor, when I am serving the Lord, cuando estoy trabajando, when I am working, todo lo que hago, everything that I do, lo hago como para el Señor. I do it all for the Lord. Porque ya no vivo yo, Because I no longer live, sino que ahora Cristo vive en mí. but Christ lives in me.